अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप अमेरिका जाना चाहते हैं। अमेरिकन इमिग्रेशन पॉलिसी क्या है और कौन से ऐसे उसमें रास्ते हैं जो आपको अमेरिका आसानी से भेज सकते हैं, और आप अमेरिका के अंदर थ्रू स्टूडेंट वीज़ा या वहाँ पे इमिग्रेशन लेके सेटल डाउन हो सकते हैं। और आप अमेरिका में कारोबार क्या कर सकते हैं, क्या आप अमेरिका में कारोबार कर भी सकते हैं, और अमेरिका में कारोबार करना कितना आसान है, इमिग्रेशन कितना लेना आसान है, और आपको अमेरिका जाने से पहले कैसा होना चाहिए और अमेरिका में जाके कैसा होना चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं तो ये भी लोग जरूर सुनिएगा और एंड तक देखिएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक्स कमेंट भी कीजिएगा। दोस्तों, क्या आप डॉक्टर साजिद तारड़ का नाम जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आपने गूगल जरूर करना है। ये वीलॉग देखने के बाद आपने गूगल करना है और इस शख्सियत को जरूर पढ़ना है। इन 1986 में मंडी बहाउद्दीन में ये स्टूडेंट थे, तो इन्होंने यूएसए जाने का फैसला किया। ऑल्दो ही वाज डिजायरिंग टू सेटल डाउन इन यूएसए एज अ स्टूडेंट ये गए थे, बट एट दैट टाइम ये $75,000 साथ लेके गए थे। अपने वालिद मोहतरम से इन्होंने कहा कि मैं वहां कारोबार भी करना चाहूंगा। ये वहां पे गए, इन्होंने जगह बनाई वहां पे यूएसए में, और इन्होंने गैस स्टेशन लिए वहां पे। आप सोचिए कि 1986 में एक यंग सा बच्चा गया, उसने वहां जाके एज अ स्टूडेंट, सोचिए स्टूडेंट एस्पायरिंग उस वक्त क्या एक बंदे का शौक होता है, विजन होता है। इन्होंने गैस स्टेशन लिए, फिर 24 गैस स्टेशन जो है ना इन्होंने डिफरेंट लोकेशंस पे बनाए। वहां पे इन्होंने कारोबार सेटल डाउन किया, वहां पे ये पढ़े, लॉ की तालीम हासिल की, नाउ ही इज अ डॉक्टर। तो इनका एक जो वन लाइनर है कि आप जहां भी जाओ तो आपको दिखना चाहिए, वहां पे पता चलना चाहिए कोई पाकिस्तानी वहां पे रहता है। अगर आप वहां जिंदा नहीं है, आपकी एग्जिस्टेंस नहीं है, तो आपका जाना बेमानी और बात दुरुस्त है। 100 आने 16% बात दुरुस्त है, 16 आने बात दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है बात कि आप अगर दिखते नहीं है तो बिकते नहीं है। मीडिया में एक जुमला बोलते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है। अच्छा, अब देखिए इस शख्स ने बिकने का क्या स्टाइल रखा है, अपने आप को जीरो कॉस्ट पे बेचना, और किस लिए? पाकिस्तान की मोहब्बत में। अंदाजा लगाइए, मैं आपको बताता हूं, 2-3 इवेंट्स बताता हूं। साजिद तारड़ ने वहां एक तो एस्टेब्लिश किया, अपना दोस्तों का एक नेटवर्क बनाया। जसी सिंह इनके बड़े खूबसूरत दोस्त हैं इंडिया से, और गुज़िश्ता 10-15 साल से दोस्त हैं और इकट्ठे बिजनेस पार्टनर हैं, वहां पे काम कर रहे हैं। इन्होंने वहां अपना नेटवर्क बनाया दोस्तों का। ये रिपब्लिकन पार्टी के करीब हुए, वो रिपब्लिकन पार्टी जिनके इस वक्त जो है ना डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सदर हैं। तो 2016 में एक कन्वेंशन होता है, ये उसमें शामिल होते हैं, और वहां पे ये वो कन्वेंशन है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को टिकट दिया जाता है फॉर फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट, और ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो साजिद तारड़ साहब फर्स्ट टर्म में उनके मुशीर होते हैं। ये वहां पे एक मिनिस्टर के ओहदे के पोर्टफोलियो के बराबर वहां पे ये काम करते हैं, साजिद तारड़ साहब वहां पे। और ये बड़े खास दोस्त होते हैं, ट्रंप के आज भी दोस्त हैं, उनके ट्रंप के, डोनाल्ड ट्रंप के आज भी दोस्त हैं। बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शन जो पाकिस्तान के अगेंस्ट थी, साजिद तारड़ साहब ने वहां पे उनको डिफाई किया। आप इमेजिन नहीं कर सकते, जब मोदी जीता, जब ये ट्रंप जीते, तो मोदी ने जमीन आसमान एक कर दिया। मोदी लॉबी ने, इंडियन लॉबी ने, कि किसी तरह पाकिस्तान को टेररिज्म की लिस्ट में खड़ा किया जाए, और बड़ा जोर लगाया। अगर उस जोर के सामने बुनियानुल मरसूस बने, सीसा तलाई दीवार बने, तो वो डॉक्टर साजिद तारड़ बने। ये अमेरिका में बुनियानुल मरसूस बने। इन्होंने वहां पे अपने जो रिपब्लिकन दोस्त थे उनको इकट्ठा किया। ही ब्रीफ्ड देम कि पाकिस्तान ऐसा नहीं है जैसा ये बता रहा है मोदी या इंडियन लॉबी बता रही है। हालांकि इनके अच्छे दोस्त हैं इंडिया में कई बार गए हैं, और बड़े खुले दिल के बहादुर इंसान है, डंके की चोट पे बात करते हैं, इवन क्रिटिसाइज करते हैं, अमेरिकन पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं, बट अंडर द लॉ जो कानून को समझते हैं वहां पे कारोबार करते हैं। बड़े जबरदस्त कारोबारी शख्सियत है ये। तो दूसरी बात देखिए, जब आजम नजीर तारड़ साहब जो हमारे वजीर कानून है, वफाकी वजीर कानून, जब वो अमेरिका जाते हैं तो ये कॉल करते हैं, तो वो उन्हें कहते हैं मोस्ट वेलकम, फैमिली फ्रेंड, आ जाए। तो नाश्ते पे ये 6 रिपब्लिकन जो है ना उम्मीदवारों को बुलाते हैं, और वहां पे उनको ब्रीफ करते हैं पाकिस्तान के बारे में, और इंडियन लॉबी के लेंस से कि इंडियन लॉबी क्या क्या करती है पाकिस्तान में, क्या टेररिज्म के वाकयात कराती है। लकली उसी दिन, कोइंसिडेंस देखिए, उसी दिन वहां पे कांग्रेस में एक बिल टेबल किया, इंडियन लॉबी ने कराया, और जिसमें पाकिस्तान को FATF में खड़ा करना था और दोबारा दहशतगर्दी की जद में लाना था। तो वहां पे इन 6 रिपब्लिकन जो उम्मीदवार, जो दे वर फास्ट फ्रेंड ऑफ डॉक्टर साजिद तारड़, दे अपोज द बिल, कॉन्सिक्वेंटली वर्चुअली दैट बिल वाज रिजेक्टेड, दैट वाज टर्न डाउन। आप सोचिए, ये दो वो वाकयात हैं जो आप लाखों करोड़ों डॉलर लगा के लॉबिंग फर्म वहां पे
PR فرم ہائر کرتے گورنمنٹ آف پاکستان اور تب یہ اچیومنٹ حاصل کر پاتی. لیکن ڈاکٹر ساجد تارڑ صاحب نے جیسا میں نے پہلے کہا زیرو کاسٹ پہ, پاکستان کی محبت میں زیرو کاسٹ پہ بکنے والی شخصیت ہے. ویسے آپ ان کو اربوں ڈالر میں خریدنا چاہیں تو یہ وہ ایک انمول ایک ہیرا ہے پاکستان کا, امریکہ میں ایک انمول ہیرا ہے, لیکن وہ پاکستان کی محبت میں زیرو کاسٹ پہ $0 پہ بکنے والے دوست ہیں. اور پاکستان سے جتنے لوگ جاتے ہیں, اگر آپ ان کے وی لاگ سنیں تو آپ کو یو وڈ بی ریئلائز کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ امریکہ آنا چاہتے ہیں تو یو شوڈ ایکسپٹ دی امریکن لاز, یو شوڈ ابائڈ بائی امریکن لاز. ایسا نہیں ہو سکتا آپ جس ملک میں آ رہے ہیں اور اس کے خلاف بولتے ہوں, اس کی قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوں, ایسا نہیں ہے. دوسرا, یو شوڈ لرن اباؤٹ بزنس ڈیڈس ان امریکہ. آپ بزنس کے بارے میں اسٹڈی کریں تو سب سے آسان ترین امریکہ میں سیٹل ڈاؤن ہونے کے لیے اپنا کاروبار کرنا ہے. وہاں پہ LCI وہاں پہ ہیں, آپ فرم رجسٹر کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ اپنا کاروبار رجسٹر کرتے ہیں تو یو کین ایزیلی سوئچ اوور ٹو USA اور وہاں پہ آپ کاروبار کریں. یعنی امریکہ لو کرتا ہے ان لوگوں کو جو جینیس ہیں مائنڈ کے, اور ان کو بلاتا ہے وہاں پہ سیٹل ڈاؤن کرتا ہے ہائیلی پیڈ, اور ان کو وہاں پہ ایڈجسٹ کرتا ہے. اس طرح کو بزنس کی اگر کوئی ڈیل لے کے جانا چاہتا ہے, بزنس پرپوزل, تو ویلکم کرتا ہے اس کو, بٹ انڈر دی لاز آف, انڈر دی ایمبٹ آف امریکن لاز. تو ڈاکٹر ساجد تارڑ صاحب جو ہیں اس وقت پاکستان, منڈی بہاؤدین سے ان کا بنیادی تعلق تو وہیں سے ہے, لیکن ان کے دل میں پاکستان بستا ہے. تو ان کی شخصیت کو آپ اسٹڈی کریں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ پاکستانی ہیں تو کہیں رہیں, دنیا کے کسی کونے میں بھی رہیں, پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں. ان ون وے اور دا ادر یو کین سرو یور کنٹری, یور پیپل. تو آج بھی ان کے دل میں پاکستان دھڑکتا ہے. کہتے ہیں کہ والدہ صاحبہ سے محبت دیکھیے, یہ والدہ صاحبہ کو ساتھ لے گئے, 15-17 سال والدہ صاحبہ امریکہ میں رہی, وہیں ان کی وفات ہوئی تو وہیں دفن کیا. وہ ان کے جو بچے ہیں, ان کی بیگم, وہ خدمت کرتے رہی دادی کی, اور وہ ان کو کہانیاں سناتی نہیں, کسے سناتی نہیں, منڈی بہاؤدین کے. تو بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, ڈنکے کی چوٹ پہ گفتگو کرتے ہیں, بہادرانہ انداز میں بات کرتے ہیں, اور ویسے پروٹوکول کے عادی نہیں ہے. پاکستان میں بھی آتے ہیں تو پروٹوکول نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار, کافی ان کے اچھے منسٹریل پوسٹ پہ دوست ہیں, بیوروکریسی میں اچھے دوست ہیں, لیکن ذاتی طور پہ ہمبل ڈاؤن ٹو ارتھ انسان ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہاتھ پکڑا, والدہ کی محبت اور اس کے تو فعل دیکھیں, ہاتھ پکڑا تو آج یہ امریکہ کے اندر اپنا ڈفرینٹ نرسنگ جو ہومز ہیں وہ چلا رہے ہیں. وہاں پہ جو اڈلٹ جو ہیں, وہ جو بزرگ ہیں, ان کی دیکھ بھال کے لیے اپنا کام کر رہے ہیں. انہوں نے وہ اپنا بزنس ماڈل ایسا رکھا ہے کہ جہاں سے انسانیت دوستی بھی ہو, جو انسانیت ہے اس کی خدمت بھی ہوتی رہے اور کاروبار بھی چلتا رہے. ڈیفینیٹلی امریکن گورنمنٹ ان کو فیڈرل گورنمنٹ فنڈ کرتی ہے, اس لیے کیونکہ وہ دیکھا ہے کہ ڈاکٹر ساجد تارڑ جس طرح پاکستان سے محبت کرتے ہیں ویسے امریکہ سے محبت کرتے ہیں. تو ہی ہیز immense love and affection for America. He always says, وہ فخر سے کہتے ہیں لانگ لیو امریکہ. وہ صاف ظاہر امریکن سٹیزن ہے, وہ کیوں نہ کہیں بھائی. تو آپ چھوٹی چھوٹی جو دکانیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں ایک نفرت کی, تعصب کی, وہ اگر آپ ڈاکٹر ساجد تارڑ صاحب کی لینس سے دیکھیں گے تو آپ کو وہ تعصب نظر نہیں آئے گا. آپ کو امریکن قوم بھی اچھی نظر آئے گی, امریکن جو کنٹری ہے, ہوم لینڈ ہے, وہ بھی اچھا نظر آئے گا. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ پاکستان کا وہ انمول ہیرا, وہ ایک دمکتا ہوا ستارہ, ان کو ضرور اسٹڈی کیجئے گا اور ان کے وی لاگ ضرور سنیے گا. آپ سنیں گے تو آپ کو امریکہ سمیت دیگر ویسٹرن کنٹریز میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے جو ہیلپ ساجد تارڑ صاحب کی وی لاگ سے مل سکتی ہے, شاید کہیں سے ملے.